नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एटीसी कोर्ट में। कल भी हमने रात को तकरीबन इस वक्त यहाँ से आपको मनाज़िर दिखाए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ILF के जो वकील हैं वो रात को अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे थे। आज दूसरा दिन है, वो इस वक्त रबी रात के 8 बजने वाले हैं, फिर यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तुरी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं, कल परसों और आज फिर आप तकरीबन रात होने वाली 8 बज गए, आप यहाँ पर मौजूद है, तो अभी तक काम चल रहा है या ख़त्म हुआ है या क्या सूरत हाल है? सर जी, बात यह है कि जब आप गेट से बाहर जाएंगे ना तो लोगों के जो लोग अंदर हैं उनके घर वाले सारे आए होते हैं। बिल्कुल, हम उनको देख के हम वैसे खुद परेशान होते हैं। और ये फ़ोन है अभी भी आपके सामने चल रहा है, ये नज़र आ रहा है, चल रहा है। सुबह से मैंने 300 से ज़्यादा फ़ोन मुझे आ चुके हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप काम पकड़ लिए तो इसको कंप्लीट करना है। इस पे 2 दिन और लगेंगे या कल तक हो जाएगा, लेकिन आज हमारा इरादा है कि इसलिए मैं घर जाके चेंज करके आया हूँ। मैं 12 बजे तक आज बैठूँगा, जहाँ साइन रहता है, जहाँ अंगूठा रहता है, जहाँ चालान होता है, सब कंप्लीट करके रोकार तक, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। ये आज मेरा आपसे वादा है, क्योंकि लोग अंदर है, घर वाले परेशान हैं। 28, 30 दिन हो गए, लोगों ने अपनी बंदों की शक्ल ही नहीं देखी। अच्छा, कल जिनके रोपकार आपने किए थे रात को, जहाँ बड़े देर तक आप थे, तकरीबन 12-1 बजे तक आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो वो उन वर्कर की रिहाई हो गई है या अभी तक वो पेंडिंग पे है? जो अडियाला जेल में मौजूद थी उनकी रिहाई हो गई है, जो अटक थे और जिलम थे उनकी रिहाई नहीं हुई। वो हमारी मरियम बीबी ने, जो, क्योंकि मरियम बीबी तो आपको पता है वो जो चालाकी से काम करती है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी की है कि जो बाई डॉग जाएगा वो दूसरी जेल को, पहले तो फैक्स जाता था या वहाँ बंदा बाई मोटरसाइकिल पे जाके वहाँ दे देता था जेल का बंदा, हम उसको रिसीव करके उसको लेकर जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो कहते हैं बाई डॉग जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान का डॉग कैसे जाता है, 6 दिन लगाते हैं। हमारे पिछले दिनों में जो 86 वर्कर की जो ज़मानत हुई है उसकी रुपकार हमने वहाँ पहुँचाई भी है अटक जेल में, अभी तक वो रिहा नहीं हुई। कल सुबह से लेकर शाम तक 12 बजे तक मैं फतीउल्लाह बरकी के साथ कांटेक्ट में था। फतीउल्लाह बरकी ने कहा कि हमें बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, वो हेली बहाने कर रहे हैं कि अब छोड़ रहे हैं, अब रुकार आ रहे हैं उधर से अडियाला जेल से, हम इसको छोड़ देंगे। हालांकि हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, हमने वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर दिए, उस पर जेल के सुपरटेंडेंट का साइन भी है और स्टैम्प भी है। राजा अरुण साहब, ये बताएं, जिस तरह अभी तुरी साहब ने कहा है कि अमल नहीं किया जा रहा, बार बार डिले किया जा रहा है, तो अगर इन रोजगार पे अमल नहीं किया जाता तो इसके बाद फिर अगले ऊपर सतह की कोर्टों में जाने का इरादा रखते हैं इनके खिलाफ? देखें, सबसे पहले तो ये तुरी साहब ने सारी बात आपको बता दी है कि किस तरह हमारे कारकुनान के साथ जो है ना सलूक किया जा रहा है। अदालत का हुक्म होने के बावजूद, बेल मंजूर होने के बावजूद अभी तक हमारे कारकुनान को जानबूझ के वहाँ से रिहाई नहीं दी जा रही। तो ज़ाहिर है अगर इस तरह करेंगे तो हमारे पास हाई कोर्ट के ऑप्शन मौजूद है, और हम हाई कोर्ट पे जो है ना इनके खिलाफ जाएंगे और फिर वहाँ से फैसला लेके आएंगे, तो फिर ये जो है ना हमारे इंशाल्लाह कारकुनान को वहाँ से रिहाई अच्छा, आखिर में एक अहम सवाल, हमने कंटेम्प्ट लगाई हुई है, मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हमने कंटेम्प्ट लगाई हुई है। जज ने आज 12 बजे तक तलब किया था, कोई नहीं आया। वो इसलिए किया था कि हमारा रुपकार जब जाता है, रुपकार का मतलब होता है कि एट दी स्पॉट उसको दर्ज करके उसको रिलीज़ किया जाए। लेकिन अगर ऐसे डिले होता है, ये जो है ना, ये आर्टिकल 17, 18, 10 की सब की वैलेशन है। अब या तो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करो या कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करो। एक इंसान की आज़ादी जो है ना वो आपने पाबंद सलासा कर दिया बेगुनाह। जब जेल से, जब अदालत से ज़मानत हो चुकी है, रुपकार इशू हो चुका है, उसका मुचलका जमा हो चुका है, उसके बावजूद उनका वहाँ रखना जेल में वो गैर कानूनी है। अच्छा रशीद साहब, आप ये बताएं कि एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला काम नहीं करते, क्योंकि हम तो पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि आप सब अपनी नींदें बुला के, अपने घर वालों को छोड़ के आप पूरा दिन रात यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में मौजूद है, तो क्या पैगाम देंगे उन लोगों के लिए? थैंक यू सो मच। मैं पहले तो सोशल मीडिया की जितनी भी हमारी वॉरियर्स हैं उनको मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ। देखें, ILF पाकिस्तान ये खान साहब और PTI का हरावल दस्ता है, ये रज़ाकाराना तौर पे ये अपनी सर्विसेज जो है वो दे रही हैं। इंशाल्लाह जितने भी लीगल एड के हमसे मुमकिन मदद है वो हम फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। अब वकला काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो आप लोग भी बेहतर जानते हैं। ये जो लवाकिन जो दोस्त भाई बाहर बैठे हुए हैं वो भी, उनकी तसल्ली हो जाती है हमें देख के कि हाँ आप लोग सुबह 8 बजे आ जाते हैं और शाम देर तक तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे तक जो है हम यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ वो दे रहे होते हैं। तो लिहाजा ये जो तासुर हमारी मुखालिफिन ये फॉर्म 47 वाले हैं,
یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کریں، نہیں، الحمدللہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اور ہم اپنے ورکرز کو ضرور انشاءاللہ ضرور رہائی دلائیں گے اس کا انشاءاللہ۔ جواب میں بہت آسانی سے دے سکتا ہوں. آپ کو شاید پتہ ہو، سب سے پہلا کیس ہوا تھا فہیم خان کا کیس، جب 20 MNA ہمارے سندھ ہاؤس کے اندر تھے، یہ لوگ جا کے وہاں نعرے لگا رہے تھے، ایک پرچہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کیس سے لے کر اس کے بعد شہباز گل کا کیس ہوا، اس کے بعد فواد چودھری کا کیس ہوا، اس کے بعد اعظم سواتی کا کیس ہوا، اس کے بعد اتنے کیس ہوئے کہ ہمیں خود پتہ نہیں. میں آپ کو حلفیہ بیان کرتا ہوں، میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس دن سے لے کر، وہ تاریخ کون سی تھی مجھے نہیں پتہ، لیکن 2 سال 3 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں. اس دن سے لے کر میں اب تک میں نے کوئی اپنا کیس نہیں کیا، میں نے کوئی کسی دن چھٹی نہیں کی. اتوار کو بھی ہمیں کبھی کبھی آنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ ہفتے کو لوگ پکڑ لیتے ہیں تو اتوار کو پیش کرتے ہیں. میں نے کبھی بھی آرام نہیں کیا اس دن سے لے کر آج تک. آج بھی میں آپ کے سامنے موجود ہوں، کل بھی موجود تھا اور 8 دن پہلے بھی موجود تھا. سنجانی والی FIR جب ہوئی تھی اس وقت بھی میں ادھر موجود تھا. ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 2 دن ALF کو شکل دکھا کے پھر وہ کہتے ہیں ALF والے کام نہیں کر رہے. اور آج تو ایسے لوگوں نے بھی کہا کہ یہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے سر پہ کھڑے ہوتے ہو، ہم کام کیسے کریں. تو لہٰذا ان چیزوں کو توجہ نہ دیتے ہوئے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، کیونکہ خان کا ویژن ہے. خان نے جب ڈائریکشن دی ہے کہ سب کو باہر نکالنا ہے. اور ایک اور بھی بات بتا دوں، بعض لوگ گردش کر رہی ہے کہ وکلا پیسے لیتے ہیں. ایک پیسہ حرام ہو کسی بھی ALF کے وکیل کے اوپر، اگر کوئی لیتا ہے تو وہ خان کا سپاہی نہیں ہے. ایک پیسہ حرام ہو کسی وکیل نے اگر لیا ہو، ہم نے یہ بھی چھوڑ دو، ہم تو کسی سے پانی تک بھی نہیں منگواتے. اچھا رجب ہارون صاحب یہ بتا دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہے، 26 بھی ہو گئی ہے، لیکن بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم حکومت کے گلے پڑ گئی ہے. تو 27ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں کی جا رہی ہے. دوسری طرف سے مولانا کا واضح پیغام بھی ہے، اگر اس طرح کی کوشش کی گئی تو پھر سڑکوں پر دمادم مست قلندر ہوگا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی چیز ہے کہ حکومت اپنی طرف سے ہر ممکن کنٹرول کر رہی ہے کہ جوڈیشری کو ہم لوگ کنٹرول کر سکیں وہ، لیکن اس میں مکمل فلاپ ہو چکی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کر کے بھی وہ اس چیز کو کنٹرول جوڈیشری کو نہیں کر سکی. یا جسٹس یحییٰ آفریدی کو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بنا لیا، 3rd نمبر سے ان کو بس کو پریورٹی دیتے ہوئے چیف جسٹس بنا لیا. لیکن اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی جس طرح حکومت کو سرپرائز دیتے جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے ایک ڈرانا خواب بن کے رہ گیا. اور ان کو خطرہ ہے کہ ہم کہیں جو ہمارے اس طرح کے آرڈر یحییٰ آفریدی پاس کرتے جا رہے ہیں یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائیں اور ہماری حکومت چلی نہ جائے. تو یہی اب 27ویں ترمیم کا لانے کا سوچ ہے. لیکن مولانا صاحب نے بھی کھلے الفاظوں میں سب کو پتہ ہے کہ ایک بار پھر ان کو خبردار کیا ہے کہ اب کوئی جو ہے نا اس طرح کی ترمیم لائے گی تو ہم اس کو مکمل بائیکاٹ کریں گے، بلکہ روڈوں اور سڑکوں پہ جو ہے نا آ کے ان کے خلاف احتجاج کریں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ 27ویں ترمیم لا کے جو ہے نا اس کو کامیاب کرانے میں کامیاب ہوں گے.